بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا لنهار اليوم هي عبارة عن تقديم شاي. وصفة الشاي المرة اللي فاتت قدمت الشاي، وواحد أخت أخرى قالت لي قدمي لنا أنواع الشاي أخرى غير الشاي الأخضر اللي متعودين نشربوه مع النعناع. بما أن بنتي هي تشرب غير أنواع التاي، من كل مرة تبدل نوع الشاي، راح نقدم الوصفة بإذن الله اليوم مع بعض. أنا أقدم المقادير بالعربية، وهي مضطرة تقدمها بالفرنسية، لأنهم كاينين أخوات اللي طلبوا منها تقدم لهم التاي والشاي بالفرنسية. نبدأ على بركة الله. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une recette très facile à réaliser chez vous, parce qu'il est possible de pouvoir prendre soin de soi sans forcément dépenser énormément d'argent. Donc tout d'abord, il va vous falloir avoir à votre disposition du thé vert. شاي أخضر. Si vous n'avez pas du thé vert en vrac, vous pouvez utiliser le thé vert gunpowder. لكن ما عندكمش شاي أخضر en vrac، استعملوا الشاي الأخضر اللي عندكم، اللي من النوع هذا اللي نستعملوه في شاي النعناع هكذا. Voilà. Donc ce thé vert, il a la particularité de pouvoir brûler les graisses. إنه يحرق الدهون. Ce qui est peut-être très intéressant si vous êtes en ce moment en train de réaliser un régime. للناس اللي حابين يديروا ريجيم ويحرقوا الدهون تاعهم. C'est aussi une herbe qui contient énormément d'antioxydants. إنه مضاد للأكسدة أيضا. Donc qui permet de lutter contre le vieillissement. أظن إنه ضد الشيخوخة، صح؟ Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc ça permet de lutter contre le vieillissement et de maintenir les tissus encore jeunes. Inch'Allah. نبقاو جان. Donc ensuite on a le bâton de cannelle. عندنا القرفة اللي كنا نعرفوها. Le bâton de cannelle en fait va permettre de pouvoir réguler le taux de sucre dans le sang, ce qui est intéressant pour les personnes qui sont diabétiques. يعدل نسبة السكر في الدم ويحرق الدهون كذلك في الجسم. Il brûle aussi les graisses. Oui. Donc on va aussi utiliser un morceau de gingembre. Gingembre ou zinjabil. Voilà, donc le gingembre, il est utilisé pour pouvoir lutter contre les petites maladies de l'hiver. أمراض الشتاء كم الإنفلونزا أو la grippe. Voilà, هذيك هي الإنفلونزا. Donc c'est une racine qui a un effet anti-inflammatoire. يساعد ضد الالتهابات. Il permet également de pouvoir renforcer le système immunitaire. وتقوية المناعة عند الإنسان. Et on va ensuite utiliser 2 dattes. التمر. La date, c'est vraiment l'aliment, on peut dire miracle par excellence, parce qu'il contient énormément de vitamines, de minéraux, des minéraux essentiels, le potassium, la vitamine B1 et B2, qui permet de renforcer le capital capillaire pour avoir de jolis cheveux, par exemple. Le char, le char. Il permet aussi de donner les minéraux essentiels que l'on ne trouve pas dans certains fruits, certains légumes dans l'alimentation. Donc هو غذاء مكمل، un produit qui contient plein de choses, quoi. Plein de vitamines. Oui, d'accord. Et donc on utilisera donc aussi, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais les boutons de rose. Les boutons de rose، هذا الورد اللي كنشفاو تاع بكري هذاك تاعنا. Voilà, الورد هذاك اللي كان عندنا بكري في البلاد نشفى عليه، هذا شايح. Voilà, ces boutons de rose aussi vont permettre d'apporter une aide pour avoir une belle peau. البشرة، خاصة بشرة الوجه النساء. Un bon teint surtout. Oui, هذيك هي البشرة. Et donc pour sucrer notre thé, on va pas utiliser du sucre en morceaux, on va utiliser du miel. العسل. Le miel, élément incontournable. ماشي شرط يكون عسل حار، c'est pas vraiment le vrai miel. C'est pas le vrai miel. C'est miel normal. Mais c'est un miel. Le miel contient plus de vitamines que le sucre blanc. D'accord. Donc il vaut mieux utiliser du miel que le sucre blanc. D'accord. Ça apporte les vitamines. Oui. On va commencer la recette. نبدأ على بركة الله الوصفة. نبدأ على بركة الله.
قسمت gingembre. On va mettre juste un morceau parce que le gingembre c'est quand même assez fort. D'accord. هذا نحطو كامل. On va mettre le thé vert en entier, la quantité entière. Thé كامل. Un bon thé, c'est important. Oui. Le bâton de cannelle aussi. Je coupe. On peut casser le bâton de cannelle. الزوج. On va mettre les boutons de rose. نحطهم كامل. On peut tout mettre. Oui. Et les 2 dattes. نفتحهم. Tu peux les laisser ouvertes, tu peux les laisser comme ça, ou tu peux les ouvrir. Pour libérer vraiment. Oui, on a pris, voilà, on a pris des dattes fraîches, mais vous pouvez faire ça aussi avec des dattes sèches. يستحسن نستعملوا التمر. فوالا فوالا واش بقى لنا. On aura tout mis. والعسل non. Le miel on le met à la fin. D'accord. لا نحط الماء سخون. On met l'eau chaude. Pardon. عفوا. Tu me dis quand j'arrête. Top. Donc là on a mis l'eau chaude dans ce mélange et on va laisser infuser 10 à 15 minutes. نخليه يتنقع. الوريدات هذو بداو يتفتحوا. Voilà. 10 إلى 15 دقيقة. Oui, entre 10 et 15 minutes pour bien que toutes les vitamines se libèrent. Voilà. نخليه 10 إلى 15 دقيقة ونرجع لكم فيما بعد. فوالا حبيباتي هاو الشاي تاعنا تنقع. شوفي كيفاه يجي صفر. ما لازمش ننقعوا الشاي بزاف ما يفقدش الفيتامين تاعو. Ça dépend. Ouais. Le mieux c'est de le laisser infuser longtemps. Ouais. Mais si vous voulez le boire tout de suite, vous pouvez aussi le boire tout de suite, mais laissez-le au moins 5 minutes. 5 minutes. Au moins 5 minutes. D'accord. Et هنا نبدا نحط une cuillère de miel. C'est pour moi c'est 2-3. Voilà. أنا حقيقة ما عنديش في الشاي. أنا ننصح الأخوات ينقلوا المعلومات اللي عطيناهم اليوم على فوائد الشاي الأخضر والفوائد تاع المكونات اللي عطينا لهم اليوم لأنها مهمة. أنا نقلتهم في لاجوندا تاعي. C'est une boisson que vous pouvez boire le matin, l'après-midi, le midi. Et si vous voulez la boire le soir, vous pouvez ne pas mettre du thé vert et la remplacer par de la verveine par exemple. تقدري حبيبتي تنحي الشاي الأخضر من الوصفة. إلا كان حابة ديريها بالليل تستعمل جميع المكونات les ingrédients sauf le thé vert وتحط la verveine tisana. Voilà, la tisane, la verveine. Voilà. Je peux goûter? Je vais goûter. أنا نزيد شوية سكر. Toi t'aimes bien toujours sucré de toute façon. لا كان واحد اللي ينقص شوية من السكر لا مليح ملعقة تكفي من هذا الطاس. أظن حبيباتي أن الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. لكان عجبكم وحابين تشوفوا فيديوهات من هذا النوع اكتبوا لي تعليقات أو طلبات. وبنتي راهي في الخدمة كما أمها في الخدمة. وإلى اللقاء إلى الوصفة القادمة. Ma fille, elle veut dire quelque chose. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo déjà. Et puis si vous avez des questions, des demandes sur certains types de recettes, que ce soit beauté, minceur ou bien certaines boissons, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis j'essaierai de vous répondre. بنتي راهي قالتكم للأخوات اللي ما يفهموش الفرنسية أنها مستعدة عندها وصفات عديدة فيما يخص التجميل خاصة بالبشرة وتبييض البشرة وأكد على هذه جيدا. والشعر كذلك وصفات للشعر
فوالا عندها وصفات عديدة. لكن حابين تحوسوا نحط لكم وصفات من هذا النوع، عليكم بالطلب ونحن في الخدمة.